أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا زين العابدين الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام. وأما حق السمع فتنزيهه عن أن تجعله طريقا إلى قلبك إلا لفوهة كريمة تحدث في قلبك خيرا إلى آخر. مؤمنین مؤمنات عزیز برادران خواهران گرامی خدمت انوک السلام علیکم ورحمت الله. مولا امام سجاد علیه السلام رساله حقوق بیان سنسیود بی حقوق که دون انو نغتیش اس نشلونی حق چین زر بود بینو غتن وارد سنسیود میگی حق بچین زبانی حق بچین زر بود بو غتی نفس حق بچین زر بود بو خدای حق بچین زر بود بو دونی غتان چندرک مطالب رک ارزاسون اما در مولاس شس نشلونی انو نتیچک غتیر نه حق بچین دی کسل پیانوک دی طرف الاشاره بین کسل مولد. و اما حق السمع نه حق بدوین فتنزیهه دیر ناو یرز تغرین جقبا سترون سجقبا عن أن تجعله طريقا إلى قلبك يريس نين بي فريس ديو لم قرار تنگ بشيتان اگنا طريق قرار تنگ بشيتان اگنا سترون سجق پر وشاين تغرين جق پر وشاين إلا لفوهة كريمة مگر دي ارزش ان موید بي لق مسپران كي تحدث في قلبك خيرا دو تصپراغتو يرز نيانت کی یاریس نین پیانوک خیر نلیقمک چی به جوزر بنا وجودن که موت بی سبب شد لیقمو این موت بی سنبک یرا یونگ چوگد بعض اسپرا دو چو اسپرا کتوید که انسان اس نین پیانوک لیقمو این موت بی فکر کنده چی ذهن آنو کمتان دیون او تکسب خلقا کریما یا نا دسپران دو چوس ارزش پرا کتوین که ارزشمن این موت بی قیمتی ان موید بی لقمو اخلاق کن کسب باید بی وانگتانا دونی کا زینت تنگ موید بی سبب چچاین فقط دیونی فرزیارز دیر ناپو سنین پیگا تھنجک پوید بی مینا دیسپیران لا لم قرارتون باقی نشی تنگ نیرشی بار وشاین زگق پر وشاین دور جق پر وشاین دو چیا جو فإنه باب الكلام إلى القلب متر ناپوس نین پنا نسبت لچین زربو امام اس بیان بد دیر ناپو زرنا کلام نسپران سنین پی که تھنچک پیود پی یا فکر زر غتی قلب گاه روایت نا عقل نوسد عقل نا فکر نا سنین نا ادیونی که تھنچک پیود پی زگوی گین ها متر ناو زگوین سپران تھنچک پیود پی ادی سنین پی که يؤدي به ضروب المعاني على ما فيها من خير أو شر دی ناو سی بچا این زربانا ادیس نین پیکا حقائق یک سپیرا کتو حقیقت کتو چی خوران لغمو این موید پی چیر سقپو این موید پی ادی معانین حقائق کن گاما تھن چک چا این دس نین پیکا این مانا دوز گوی گنجویا غتی سپیران تھن چک پوید پی یا خیر نلغمو یا سقپو این موید پی این مانا نمبو امام اس کا سلمولد حق بدیاو این کی یارز هر کلام نسپیران لدوز گو بسه قرار متون وز گو فیسه مجو دو حقين ولا قوة إلا بالله يا عزيزان كن دي حق كن آخر لإمام هاي دي كما دي كسل بمولد ولا قوة إلا بالله كود مت قدرت مت مگر خدا علمت با دو چیز زرین یعنی دي حق بو چو حقين دي حق بو من آساني كما سترونلوك شوك زر بود بي حق من ولذا ده قدرت مطلق ان موید بی ذات پی قدرت پلا توجه با و خدای کے نام مدد لن مرگوشین تو کہتا صرف اجمالی اشارک نی دی حق پہ کہتا چھاو شس پوت پمینا سوجو دی ارزش پو و دی اهمیت پہ شس پوت پمینا چون چنگتس سنی بارانوک قلبی بارانوک مطالب روایات حساب پہ کیا ارزا باروشین سنین چین سنین گچوک ارزشمن ان موت پہ عزوگین
نیده حساب به که دی حق به ارزش من اهمیت بونتا ششاین چیا امام اسکا سلمز ناتخ ناو سنین به فرسینجو زگو این زجوده زگو چانا نتا سنینی اهمیت نه فضیلت بو ارزش بچین روایات انو دی بانن شو جنگس ارزابت تاین کی نتا دی حق به اهمیت بو تقفچو روایات انو قتلت اهل بیت یا سنی کا منظور قلب یعنی یا د عقل نه فکر یون سید یا د نه اتی و پیدا شاد کوډاو د سنین پو قرانګاو اناین د نه قلب یعنی دا قلبی تعبیر نه د لفظ پو گاو اناین روایات قتلت نگتو عجیب ان فضیلت چک خدای ارسنگ مزاد پوس د سنین به فرش از د باسون سیود اگر قلبی معنا پو عقل کتو ان دی ارزش غتا دا ودیک کہ العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان امام معصوم اس کسل مولد دی عقل پو ان کی دی ذریعے کا خدا ل عبادت چھچائین خدا ل بندگی چھچائین عقل پہ حساب پہ کیا عقل میں خدای بندگی بچائین جو واكتسب به الجنان و دی عقل پو ان دی ذریعے کہ انسان ل جنت کا سبائین چائین اگر عقل پو کہ تو سالم میں کہ تو عبادت بچمین عقل میں کہ تو خدای جنت کا سبائین چمین وداو غتا ڈی جنت کا سبایت بھی خدا ل عبادت برنچوش ہایت بھی بہترین وسیلہ پہ دینا عقل رہنمائی کے انسان اس عبادت بچائین اگر سنین ان کہ تو القلب حرم اللہ امام صادق علیہ السلام اس کے سلمت سنین پو خدای حرمین فضیلت اندے اوڑی گا چیشک شس نشلو باقی چیزات خدا ارسنگ مزاد پس کھری حرم عنوان کے انتخاب مبس مگر دسنین پو مت پا القلب حرم اللہ خدای حرم پو سنین نین من امام اس کے سلمت فلا تسکن حرم اللہ غیر اللہ حرم یعنی صدق پر وشین دیانا حرم اشی پاو دو خدای حریمین دین صرف خدا لا جگہ تنگ مروشین فلا تسکن حرم اللہ غیر اللہ پس خدا من کھن لکھری دی حرم پہ انک جگہ ما تون زرن عطا سفارش شاسون القلب حرم اللہ دی فضیلت انک ودو من ما الہ ما شاء اللہ قلب بارے انو اتلت نگتو روایت من موجود امام صادق سلام اللہ علیہ فقہ اس کے سلمس ایک شخص سگلا اعلم یا فلان لفلانی کھران توجہ سن کھران تخفسون دیو ان منزلت القلب من الجسد بمنزلت الامام من الناس غتی شس نشلوی رگوی اعزانا شس نشلونا دیر گونا نسبت اللہ سنین پو چی منزلے کنزر بنا مثل امام ان میون برابر انہو یجویا سنین پو امام گویا باقی شس نشلون میون نچوس دے امام پو کہ الواجب اطاعت علیہم کہ دے امام پہ اطاعت نتمین باید پو مینی کا واجب انان دسنین پو مثل ادی امام پہ منزل پہ کہیں الا ترى آیت ہمتا ان جمیع جوارح الجسد شرط للقلب تمام شس نشلون روی مگزرے نظرے چیزرے دیون گنگ ما دسنین پہ اختیار مجد وتراجمت له ومؤدیت الیہ خوب دی سنین پہ ترجمہ بچائین دین تقریبا سنین پہ یعنی دیان اتی فکر نہ عقل نہ انسان از ارادہ بد عقل پہ حساب پہ کا فکر حساب پہ کا سنین پہ حساب پہ کا ادی حساب پہ کا جوارح نشز نشلونیز ادولا چی بچائین ترجمہ بچائین متز توک زر بے ارادہ بانا نمک پلتا چائین نیان اگزر بانر ناز نین چائین تمام شز نشلون گانگمان اتی عقل پہ فکر پہ یاد سنین پہ چین جو زربنا ترجمہ بکھنین ادی حرکت کلنا عطا تفسیر بچائین بشانہ فہازہی کلها مؤدیت عن القلب بالتحریک امام اس کے سلمت شس نشلون گنگما سنینی سمبنا سنینی ارادہ پو کنتی حرکت کنی ذریعے کے خوز ادا بچائین سنین پستوک سمنگا تو یعنی دے فکر ندونیس مک پستا چائین نیانوک زربانر ناو شون چائین زیروک زرن زبان پی شون چائین امام اس کے سلمت پشانہ دیس نینگ پو مثل امام جینا چوشگین شس نشلون گنگ ما کھوی ارادی حساب پہ کرول چائین ان منا میونی فریسان سزاوار پدیاو ان امام نہ نسب اللہ حجت خدا نہ نسب اللہ دے تر پہ کہ اطاعت چھارو شائی
इमाम रजा अलैहिस्सलाम इस कसल मुलद रवायत जानuk खुदायर samazat bus ngati jism nargo misle ek mamlakat chik tsoxik basa qarartan se mamlakat chik mamlakat chiu maju mamlakat padishah chik chayin malik chik padishah chik dir gui masal po खुदायर samazat bus misle mamlakat chik tsoxik basa khalaq baset famalikul jasad इंसान इरगुई दी बॉडी पे बाकी शस नशलूनी बादशाह पोचिन जरबना हुअल कल्बु दो इंसानी स्निंग पोइन पशाना अजीजान कुन ध्याने के रंग तार तक फचा चैन स्निंग पो सही न सालिम लुस पो छछाइन मुहिम इन चुकचिया अगर के तो इमाम चिक के तो फरज बुस इनहराफ नहीं उनते छचायो न के तो म्यूनी रहनुमा पो अगर ममलकत चिगी बादशाह पो के तो खराब न के तो देर से अनुगोद खान कुन सही न सालिम लुशाई नजू लुशमिन जुया नियता रिवायत अनुगोद अतनामा न फलानी दोनी हिसाब पे डुलचा वसंग बादशाह पे हिसाब पे का ज्यादा इंसान तरबियत लेन चाहिए खुई संबी हिसाब पे का खुई जरबी हिसाब न दोनी अनुग डुलचाइन पशाना अता इमाम इस कसलमस दिसनी पे मिसले इमाम चुजिन मिसले बादशाह चुजिन इन मन यंबो दे चिक दी बादशाह पुना दो का तो अगर सोपस होने के तो योगन योद खान कुन खराब छचाइनां दिसनिंग पो अगर फासिद सोने के तो इंसानी जवारिह कुन संग फासिद छचाइन वलिजा अगर के तो शसन शलून यरंग नंगी सही हिसाब पे का सही लम पे का दुल चुक सामने के तो अव्वल दिसनिंग पो यरंग नंगी सही न सालिम दुक परोशाइन स्निंग पो वलिजा हस्के क़यामत जब पे अनवा खुदा तबारक व तआला नजात व सआदत नसोदेव दे शख्स पे फरिजियत जरंगता ऐलान बिद कुरान अनुक कि खुस निंग प सही न सालिम खुरियोतंग ला यनफउ माल वला बनून क़यामत जगा माल फंचमीन फुरबजबिस फंचमीन दोन गंग मा शुरचाइन फुरबजबिस शुरचाइन राय अजीज कुन गंग मा शुरचाइन नफा पुचिस्ता चाइन इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम दे शख्स पे खुदाए महजर हाजिर छोक सही न सालिम मोद बिस्निंग जे खुरे दे शख्स बोले चियो जूजर बना नजा दियो दे शख्स बोला नफा थुन चाइन क़यामत लाखो रस्तगार चंसों से इन पशान अजीजान स्नी अदी हिसाब अर्जिश योत पने इमाम सज्जात इसका सलमुज ngati dirna po disning पे फरिज गोइन स्पेरान थुन चुक चाइन हक इन सोपोइन गचुक चिगिन नांगिन इन मन यंबो दने के नंगा दी हक पे अर्जिश पो तखफश चाइन कि अहमियत पो दी हक पे चीन जुक वची हच्चिक दुक जरबयुत पाओ खुदाया बारी लाहा मचंगा दी हुकूक निका यकीन छचुक से ईमान दुक चुक से दिउ निका मचंगा अमल बायुत पी वदिउन मचंगा अदा बच छायुत पी तौफीक सजदबुस खुदाया बारी लाहा दी मारिफ दीन कुरान अहल बैत को निका मचंगा शश छचुक से अमल छचुक से ينكن تبليغ وترويج تنمية في مجانا توفيق شزدبوس اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان برحمتك يا أرحم الراحمين.